سلام نعكم يخون كبران تعزبت مدب نلوم سوني ميازي 10 2020 شدشتن استدالو زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال أمريكا مركب إيران كم استقوطات أفليتا بمسرت أبتاب عرب نيوز بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بسنبت أبزهابو مغلطي سراويت أمريكا نتا أجدات حسا كتحلف زفتنت ناي إيران ناي تعنت مركب كم استقوطات أفليتم ترامب أم محبراوي ميديو أبز صحافو ملأختي حيلتات أمريكا أم موتر إتا مركب موجودة خمزوردون حجر ماتا مركب أب تحت قطصروم كم زلان حبيروم زفت أمزي إتا أبت زوبان سومنات سقطله وتهدراو وتري كم زي حدن إتا أب بحر زلو عنقفات دما واغانا دادي أب عالم نخنهر كم زقبرون زاريوم إذا خمزيلون كله إيران نت بريزيدنت ترامب زغربو ناي حدش زور ناي سلام زات عدمه كم زنت أجتو زحبرو تصاباتو وتصلهم إيران نت ترامب زغربو وعل انت زي تقبلا أبت هاجر زركبو كلهم دلدلاتن تكالات ساعتن كم زعنقوا انت تنقغه إيران جن اتناي أمريكا اجدا خيتلعله نابزته خمزي تملس أفليت علام ميدياتات إيران كم زحبرو بريزيدنت مسعود بزشكيان مسك قداماي مينيستر باكستان شهباز شريف بالتليفون أبستزرارب الأوان أمريكا بتعبيتن زي فتحو تكباراتن ديبلوماسياو مسرح تتألم على قبلو قليصهم أتن مبل شامنا يسومونو زغط ألوكينات كساب حجي أب إيران لعل 3,000 سبات أب ليبانوس دماغل التشحن كل 109 سبات هيوتهم كم زحلفة صبات يحبروم بريزيدنت ترامب مس إيران سممعنا مبصح أزينا قريبنا لنا يبلنبر إتا هاجراو تسطتا إيران زمحادر لعلواي بيت مخرجن كسابت قينات ملؤ بملؤ زودا إيران نتوشمت هرمز كتقوطات أورو مخانا أفليتلهم إذا مالت دما بت مسمر زحالفا مراقب ناي إيران فقاد كرخبان كفليتات كخفلان يقددا مالتيم بتوسخ أب باكستان مالتون إسلام آباد حدش زور زتاي كايدي خون زبل قمس سلزنبره ጸጥታ እታ ከተማ ተደላዲሉ ይርከብ ምክትል ፕሬዝዳንት ጄዲ ቫንስ ልኡኻት አሜሪካን ናብቲ ቦታ ንኽጉዕዙ ተዳልዮም እንኳን ተነበሩ እቲ በወገን ኢራን ዝስማዕ ዘሎ ዘይንጹር መርገጽ ግን ነቲ መስርሕ ኣብ ዓብ ስግኣት ኣውዲቑዎሎም ኢራን በወገና አሜሪካ ዘቕረበቶ ሓሳባት ዝተለዋወጠን ዘይርትዓው ጠለባት ዝመልኦን ስለዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ንዘተ ዝኸውን ምቹእ ኩነታት ከም ዘየለ ገሊጻ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዝዳንት ኢራን መሐመድ ረዛ ዓሪፍ በወገኑ ምርጫና ንጹርዩ ወይ ንኹሉ ሰብና ጻዕዳጋ ነዳዲ ይረክብ ወይ ድማ ኩሉ ሰብነት ከቢድ ክሳራ ይካፈሎ ብምባል እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራውን ቁጠባውን ጸቕጢ ንኽቋረጽ ጸዊዑ ክሳብ ሕጂ ክልቲኦም ወገናት ንስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብምጥሓስ ንሓድሕዶም ይካሰሱለዉ ኣብ ኢራን ብስለያን ዕግርግርን ዝተኸሰሱ ክልተ ሰባት ተቐቲሎም ትካል ዜና ታስኒም ከም ጸብጸቦ ኣብ ኢራን ምስቲ ሞሳድ ዝተባሃለ ናይ እስራኤል ትካል ስለያ ዝምድና ነይርዎም ዝተባሃሉ ክልተ ሰባት ሎሚ ንግሆ መቕጻዕቲ ሞት ተፈጺምሎም እዞም ሰባት እዚኦም ኣባላት ናይ ሓደ ምስ እስራኤል ዝተኣሳሰር መርበብ ስለያ እዮም ብዝብል ገበንዮም ተፈሪዶም በመሰረት እቲ ጸብጻብ እቶም ጥርጡራት ፍሉይ ወተሃደራዊ ስልጠና ከም ዝወሰዱ ተገሊጹሎ እዚ ድማ ድሕነቱ ዝተሓለወ ናይ መራኸቢ መስመራት ምጥቃም ስትራቴጂካዊ ቦታታት ምልላይን ተተኮስቲ ነገራት ምስራሕን ዘጠቃልል እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ልዕሊ ወተሃደራውን ህዝባውን ትካላት ናይ ባርዕ መጥቃዕትታት ከም ዝፈጸሙን ነቲ ዝገበርዎ ተግባራት ድማ ቀሪጾም ናብቶም ኣብ ወጻእ ዘለዉ ኣካይድቶም ብምልኣኽ ብዲጂታላዊ ገንዘብ ክፍሊት ይወስዱ ከም ዝነበሩ ተገሊጹ እቲ መርበብ ስለያ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ምክትታል ጸጥታ ከም ዝነበረ ዝሓበረ ታስኒም እቶም ተኸሰስቲ ኣብ ቴህራን ኣብ ዝርከቡ ክልተ ወተሃደራውያን ህዝባውያን ማእከላት መጥቃዕቲ ንኽፍጽሙ ሓድሽ ተልእኾ ተዋሂብዎም ከም ዝነበሩ ኣፍሊጡ ብተወሳኺ ካብ ርሑቕ ዝትኮሱ ተባራዕትን ምስራሕን ንመጥቃዕቲ ዝጥዕሙ ቦታታትን ንስእሊ ዝጥዕሙ ኹርናዓትን ንምምራጽ ስልጠና ተዋሂብዎም ከም ዝነበሩ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ገሊጹሎም ንውጥናት ትራምፕ በተጣባበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ተቃውሞ ይገጥሞሎም ከም ተቀዲምና ጸብጸብናዮ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ስምምዕ እንተዘይተበጺሑ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ መደበራትን ትካላትን ኤሌክትሪክ ከምኡውን ድልድላትን ንምድብዳብ ዳግማይ መጠንቀቕታ ሂቡሎም እዚ ናይ ትራምፕ መርገጽ ግን ካብ ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሓያል ነቐፌታ የጋጥሞሎ
ሓላፊ ትካል ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝነበረ ኬነዝ ሮዝ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት እዚ ናይ ትራምፕ ስጉምቲ ከቢድ ናይ ኩናት ገበን ከም ዝቁፀር ገሊጹ ሮዝ ከም ዝበሎ ትራምፕ ዓብ ናይ ኩናት ገበን ንምፍጻም ይፍክር ኣሎ እቲ ሓቂ ከምዚ እዩ ንሱ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ሕግታት ኣይኽተልን ይኸውን መንግስቲ ኣሜሪካን መላእ ዓለምን ግን ነዚ ሕጊ ይግዙ እዮም ሰብኣዊ ሕጊ ድማ ከም መደበራት ኤሌክትሪክን ድልድላትን ዝኣመሰሉ ንሰላማውያን ሰባት ዘገልግሉ ትካላት ዕላማ ምግባር ብጽኑዕ ይኸልክል እዩ ሮዝ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ትራምፕ ዞም ትካላት እዚኦም ወተሃደራት እውን ስለ ዝጥቀሙሎም ናይ ክልቲኣዊ ኣገልግሎት ዝህቡ እዮም ብምባል ከም መኻኒ ይኽእል ይኸውን እንተኾነ ግን ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ነዚ ኣይቅበሎን እዩ ወላቲ ዕላማ ወተሃደራዊ ይኹን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወርድ ጉድኣት ካብቲ ወተሃደራዊ ረብሓ ዝዓቢ እንተኾይኑ መጥቃዕቲ ምፍጻም ኩልኩል ኢሉ ሮዝ በቲ ካልእ ወገን ግን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማይክ ዋልትዝ እዚ ስጉምቲ እዚ ናይ ኩናት ገበን እዩ ተባሂሉ ዝቐርብ ዘሎ ሓሳብ ሓሶትን ዘይጠቅምን እዩ ክብል ነጺግዎ ኣሎ ዋልትዝ እዞም ትሕተ ቅርጽታት እዚኦም ሕጋዊ ወተሃደራዊ ዕላማታት ምዃኖም ብምግላጽ ኣሜሪካ ንኢራን ንምድኻም ተካይዶ ወተሃደራዊ ስርሒት ቀጻሊ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ቁጠባ ባሕሬን ኣብ ሓደጋ ኣሎ ሮይተርስ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዋላኳ ካብ ዕለት 8 ሚያዝያ ጀሚሩ ብሰንኪቲ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኣወጆ ጊዜያዊ ምቁራጽ ተኹሲ ደው እንተበለ ሳዕቤኑ ግን ኣብ ቁጠባ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብርቱዕ ቃንዛ ይሕድር ኣሎ ብፍላይ ሃገረ ባሕሬን ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝወረደ ናይ ሚሳኤልን ድሮንን መጥቃዕትታት ከምኡውን ብሰንኪ ምዕጻው ወሽመጥ ሆርሙዝ ንግዳዊ ምንቅስቃሳታ ተዓናቂፉ ይርከብ ካብ ዕለት 28 ለካቲት ጀሚሩ ኢራን ኣብ ልዕሊ ባሕሬን ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ዓበይቲ ትካላት ኢንዱስትሪ ከም በዓል ኣሉሚንየም ባሕሬን ዕላማ ኮይኖም እዮም በተወሰኸ ትካል መርመራ ክሬዲት ንቁጠባዊ መጻኢ ባሕሬን ካብ ርጉእ ናብ ኣሉታዊ ቀይርዎ ኣሎ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እቲ ሃገር ነቲ ብባሕሪ ዝግበር ናይ ነዳድን ኣሉሚንየምን ሰደድ ከተካይድ ስለ ዘይከኣለትን ዓውዲ ቱሪዝም ድማ ብሰንኪቲ ኩናት ሙሉእ ብሙሉእ ተዳኺሙ ስለ ዘሎን እዩ ነዚ ዘጋጠመ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምክልኻል መንግስቲ ባሕሬን ንጡፍ ስጉምትታት ክወስድ ጀሚሩሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሰልማን ቢን ሐማድ አልኻሊፋ ነቲ ብታምኪን ዝፍለጥ ናይ ስራሕ ፋንድ ብምጥቃም ንደሞዝቶም ኣብ ብሕታዊ ጽላት ዝሰርሑ ባሕርያናውያን ንወርሒ ሚያዝያ ንኽሽፍን ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ እዚ ስጉምቲ እዚ ትካላት ሰራሕተኛታትን ንኸይስጎጉን ቁጠባዊ ምርግጋእ ንኽፍጠርን ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ በተወሳኺ ማእከላይ ባንክ ባሕሬን ንግዳዊ ባንክታት ን3 ወርሒ ዝኣክል ናይ ልቓሕ ክፍሊት ንኸዳናጉ ፈቒዱሎም እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ዘሎ ቁጠባዊ ጸቕጥን ምንካይ ዝተገብረ እዩ መንግስቲ ባሕሬን ነዚ ንምግባር ኣስታት 18.6 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን ናይ ገንዘብ ደገፍ መዲቡሎም ኪላ ስነ ቁጠባ መሕመድ ዓሊ ሶይታስ ከም ዝገለጾ እዚ ባሕሬን ተወስዶ ዘላ ስጉምቲ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ከይተሰጎጉ ከለዉ ብምሕጋዝ ነቲ ናይ ስራሕ ዕድል ምዕቃብ ዝሓሸ መገዲ ምዃኑ ገሊጹ እዚ ተመሳሳሊ ስጉምቲ እዚ ኣብ ግዜ ለበዳ ኮቪድ-19 እውን ኣብ ስዑድ ዓረብን ባሕሬንን ተፈቲኑ ውጽኢት ዘምፀ እዩ እንተኾነ ግን ባሕሬን ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ እውን ከቢድ ናይ ዕዳ ጾር ዝነበራ ሃገር ብምዃና እቲ ኩናት ዘስዓቦ ዕንወት ነቲ ኩነታት ዝያዳ ከቢድ ገይርዎ ኣሎ ብመሰረት ጸብጻብ ብሉምበርግ ባሕሬን ኣብ ኩለን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝለዓለ ዕዳ ዘለዋ ሃገር እያ ኣብዚ ግዜ ጸገም ጎረባብቲ ሃገራት ንባሕሬን ይሕግዝ ኣለዋ ንኣብነት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምስ ባሕሬን ናይ 5.45 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን ናይ ሸርፊ ስምምዕ ተፈራሪማ ኣላ እዚ ድማ ቁጠባዊ ምርግጋእ ንምፍጣርን ንግዳዊ ምንቅስቓስ ንምቅልጣፍን ዝሕግዝ እዩ ሕጂ መላእ ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ዘተ ብተስፋ ይጽበየሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ኪር ስታርመር ኣብ ኣፍ ደገ ውድቀት ዴሊ ሜይል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓዲ እንግሊዝ ሰር ኪር ስታርመር ንመሪሕነቱ ኣብ ዓበ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ኣሎ ዘሕፍርን ታሪኽ ዘበላሽውን ስካንዳል ፒተር ማንደልሰን ብዝምልከት ሎሚ ኣብ ቅድሚ ቁጥዓት ኣባላት ፓርላማ ቀሪቡ መልሲ ክህብ እዩ እዚ ንስታርመር ናይ ምህላው ወይ ምጥፋእ ተባሂሉ ዝተሰመየ ሰሙን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብኸመይ ፒተር ማንደልሰን ናይ ጸጥታ መርመራ ከም ዝፈሸለ እናፈለጥካ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ጌርካ ሸምካዮ ንዝብል ተሪር ሕቶታት ክገጥሞ እዩ
ስታርመር ካብ ውሽጢ ሰልፉ ሌበር ጀሚሩ ክሳብ መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ብሰንኪቲ ዝፈጸሞ ኣዕናዊ ዝተባሃለ ናይ ውሳነ ጌጋ ካብ ስልጣኑ ንኽወርድ ጸቕጢ ይግበረሉ ኣሎ። ይኹን እምበር ሰርኪር ነቲ ጌጋ ናቱ ምዃኑ ክቕበል ድሉ ከም ዘይኮነ ኣሚቱ ኣሎ። ትማል ምሸት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንሱ ብዛዕባ እቲ ማንድልሰን ዘጋጠሞ ናይ ጸጥታ መርመራ ውድቀት ሙሉእ ብሙሉእ ተሓቢእኒ እዩ ብምባል ንኣባላት ፓርላማ ንጹር ክገብረሎም ምዃኑ ተዛሪቡ። ንሱ ነቲ ገበን ናብቲ ዝተሰጎገ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሰር ኦሊ ሮቢንስ ብምድርባይ ኦሊ ሮቢንስ ነቲ ዝነበረ ናይ ጸጥታ ስግኣት ክነግረኒ ነይርዎ ኢሉሎም። እቲ ቀንዲ ምኽንያት ናይ ዝነውፂ እቲ ፒተር ማንድልሰን ዝተባሃለ ሰብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣምባሳደር ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ንኽሽየም ስታርመር ጸቕጢ ገይሩ ብምንባር እዩ። እቲ ጸገም ግን ማንድልሰን ነቲ መዝነት ኣምባሳደርነት ዘድሊ ናይ ጸጥታ መርመራ كحلف ويكالن انتخونا جن اب تحساس كل تشعن 24 اب زمزنت تشيمو اب طر كل تشعن 25 جن تكالات تعدي انجليز ني بيتر ماندلسن دحر ممرماروم بسنك زنبروم سقات يبقعني زبل ناي ودقت ابصاب هيبوم نيروم ستارمر جن ابصاب زي كي راي وي كي فلطه نماندلسن ابز ازي استراتيجيكاو زخونه ناي واشنطن مزنت شيمو اب لكاتيت كل تشعن 25 ون نبارلاما وسانيو حبره مسكرم كل تشعن 25 جن ماندلسن مس جيفري ايبيستن كم زنبرو بمخشحو اب 11 مسكرم ستارمر نزب على سلطان كاب سلطانو اباررو ابزوان ون ماندلسن بسنكتين ايبيستن تنقاف منغستي سدتا هيبكا تباهيلو اب تحت قطصرن مرمران بوليس يركب ستارمر زصقم زي كم زلو كاب زحلف حموس جميرو خمز فلطه ينقرالوم انتخونه جن بقصبت نبارلاما خام محبار تعقيبو ربع عبز نبره ناي بارلاما خطعنا ابالات بارلاما بزعبا ز ጉዳይ حنت قالكوا اي تزاربن سلازي نقله معلتات سلت صنحه نحق ان بارلاما نعيقو يزبل نقفيتا يقطمولهم مراح السلف عقباوያን كيمي بادنوك نابيت صحفت قداماي منستر اب صحفتو ترير دبدابه ستارمر نخالኦት ሰባት ካብ መውቃስ ተዓቂቡ ነቲ ዝተዋረደ መዝነት ቀዳማይ ሚኒስተር ንምድሓን ግቡዕ ሓላፍነት ክወስድ ተስፋ ንገብር ኢላ ባዶኖክ ወሲኻ ከም ዝገለጸቶ ስታርመር ማንደልሰን ኣብ መርመራ ጸጥታ ከም ዝፈሸለ ካብ ዝሓለፈ ሶሉስ ጀሚሩና ፈለጠ ንፓርላማ ሓበሬታ ብምኽዋሉ ስነ ምግባር ወይ ስነ ስርዓት ሚኒስተራት ጥሒስዩ ምምኽናይ ያክል ፓርላማን ህዝብን ካባኻ ንጹር ሓቅን ሙሉእ ሓቅን እዮም ክሰምዑ ዝደልዩ ክትብል ድማ ጸዊዓቶም ብወገን ሰልፍ ሌበር ውን እቲ ተቃውሞና ገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቶም ታሪኻዊ ኣባል እቲ ሰልፍ ዝኾኑ ሎርድ ግላስማን ستارمر كاب سلطانو خورد بمصواع كمزيلوم نسو جيغا غيري يقريتا كبل سلازيكاله دغيم كم رغو قداماي مينستر كوينو قصل ايكلنيوم بتمساسالي مراح ليبرال ديموكرات سر اي ديفي اتمسرح بقعات زيبلو مخانو بمغلاص ستارمر ببيت مخرسنا مغبار كمرمر تصويعلوم سر اولي روبينس نت ماندلسن بتكالات ጸጥታ ዝተውሃቦ ናይ ውድቀት ጸብጻብ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣይ ሓበረን ተባሂሉ ካብ ስሩሑ ዝተሰጎጎ ኮይኑ ጽባሕ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ወጻኢ ጉዳያት ቀሪቡ ምስክርነቱ ክህብ ትጽቢት ይገበር ይኹን እምበር ደገፍቲ ሰር ኦሊ ከም ዝገለጽዎ ስታርመር ንባዕሉ ካብ ተሓታትነት ንምድሓን ንኻልኦት ሰባት ኣብ ትሕቲ ኣውቶቡስ ይድርብዮም ኣሎ ወይ ሓሊፉ ይህቦም ኣሎ ኢሉ እቲ ጉዳይ ብዝያዳ ዘሰክፍ ድማ ፒተር ማንደልሰን ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ኣምባሳደርነት ቦታ ዝሓዘ ነቲ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዝሃስም ምዃኑ እዩ ስታርመር ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ በቲ ዝተፈጠረ ዘሰንብድ ጌጋ ኣዝዩ ተቆጢዑ ከም ዘሎ ገሊጹ መንግስቲ ብወገኑ ሰበስልጣን ሲቪል ሰርቪስ ናይ ጸጥታ ስግኣታት ንሚኒስተራት ንኽሕብሩ ዝኽልክሎም ዝኾነ ሕጊ ከም ዘየለ ብምግላጽ ነቲ ስጉምቲ ይጣበቐሉ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ንመጻኢ ፖለቲካዊ ዕድል ኪር ስታርመር ወሳኒ ኮይኑሎ እዚ ስካንዳል ንመላእ ፖለቲካ ዓዲ እንግሊዝ ኣናዊፅዎ ይርከብ ክብራትን ክብራንን ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም መስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም